नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 27 अगस्ट बुधवार आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर आज हूँ गणेश चतुर्थी या सहित मुख्यमंत्री बड़ घोषणा सीएम किसान भत्ता टंका राशन कार्ड एमती अनेक 20 गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी पूर्व आपंकर जिलार ना लिखि दिखाँ भिडियो को लाइक कर दिखाँ भिडियो को शेष पर्यटन देखु चलतु कौन रही खबर नजर पकाइबा। प्रथम खबर बन्या बात्यारे नष्ट हेबनी रास्ता विपर्यय प्रतिबोधक रास्ता हेबो मुख्यमंत्री सड़क कहिसंती एने विधिवत भाव विज्ञप्ति जारी कले राज्य सरकार ग्राम्य उन्नयन विभाग पक्षरु रिजोल्यूशन प्रकाश मध्य पाइछि आगामी 5 वर्ष निर्माण हेबो 500 किलोमीटर रास्ता 1000 कोटी टंका खर्च करिवे राज्य सरकार राज्य रे बन्या स्थिति नै राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी प्रतिक्रिया गतकाली सामना को मध्य आस्थिला से कहिथिले ब्राह्मणी सतर्क संकेत उपरे आखुआ पदटे बैतरणी स्थिर मध्य रही एपटे मुख्यमंत्री घोषणा करछन्ती कोनोसी विपद आपद आसिले मध्य आउ रास्ता क्षयक्षति हेबो नाही राजस्व मंत्री कहिथिले बन्या रे मृताहत खबर नाही विशेष पर समय पानी रे अधिक जमरे रहउचन्ती कारण साप होय अछि आश्रय स्थल को आसंतु पुलिस घर जगिया पे निर्देश मध्य देइछि पानी छाड़िले क्षतिपूरण मिलियो बोली एपटे मंत्री मध्य कहिसंती एपटे बन्या बात्यारे नष्ट हेबनी रास्ता बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर रही 29 तारिख को छुट्टी घोषणा कले राज्य सरकार नुआखाई पर्व उपलक्षे राज्य सरकार एही दिन को छुट्टी घोषणा कले एही दिन समस्त सरकारी कार्यालय बंद रहिबो ता सहित राजस्व मजिस्ट्रेट कोर्ट मध्य बंद रहिबो तबे नुआखाई परदिन पश्चिम ओडिशा वासी पय खूब गुरुत्वपूर्ण सेही दिन आत्मीय स्वजन माने परस्पर सहित साक्षात करी नुआखाई जोहार करिथांती विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग नैथांती पारिवारिक सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिह्य को सुरक्षित करने दिगरे एक महत्वपूर्ण दिन अटे यह दृष्टि रखी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी चलित वर्ष नुआखाईर परदिन अर्थात 29 तारिख दिन छुट्टी घोषणा करिसंती जहा फल समस्त सरकारी बेसरकारी छुट्टी रहियो बोली कुआ जाउची। परवर्ती खबर तेबे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा राज्य रे ऐतिह्य मंदिर को कीर्तिराज सुरक्षा एवं संरक्षण पई संस्कृति विभाग को नुआ हेरिटेज पॉलिसी प्रणयन करिया पे निष्पत्ति नेछि एही विषय आलोचना पई लोकसभा भवन में उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडाक अध्यक्षता रे एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित मध्य होईछि एही बैठक रे पूर्त मंत्री संस्कृति मंत्री भारतीय प्रत्नतत्व सर्वे एएसआई कर्तृपक्ष अंशग्रहण करथिले जहा फल राज्य में 3000 अधिक ऐतिहासिक कीर्तिराज पुनरुद्धार निष्पत्ति नियाजिबो मंदिर गुड़िकर आउ थरे मध्य तदारख हेबो पुनरुद्धार हेबो मंदिर में कौन प्रकार क्षयक्षति होइतिले तुरंत समाधान करा जिवो एने कि उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना मध्य देइचंती ए सहित एक टास्क फोर्स गठन करा जाउ बेली हेरिटेज पॉलिसी मध्य प्रस्तुत करा जिवो। परवर्ती खबर आसीबो सीएम को कॉल एतर साधारण लोके मध्य कॉल करी निजर मतामत मध्य दे परिबे एने कि सरकारक बड़ घोषणा राज्य रे आरंभ हला आम शासन व्यवस्था मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुभारंभ करिसंती लोकंको मतामत आधार नीति निर्धारण हेबो साधारण लोकंको फोन करी मतामत नेबे मुख्यमंत्री सरकारक किबळी सेवा मिलुची बाबत रे फीडबैक मध्य नेबे शासन को लोकाभिमुख करिया पई राज्य सरकार एही पदक्षेप नेइचंती राज्य सरकार जोगाउथवा सब ठीक सेवा भाबे चलिछि कि नै उपलब्ध हेउछि कि नै से नै लोकंठारु सरकार मतामत नेबे क्षेत्र परिदर्शन समय रे सरकारी अधिकारी माने मोबाइल ऐप माध्यम रे लोकंकर मतामत नेबे फेसबुक एक्स व्हाट्सएप वेबसाइट एवं चैटबॉट एवं सीधा सड़क टोल फ्री नंबर 1447 को कॉल करी लोक माने निजर मतामत मध्य देई परिबे। परवर्ती खबर होछि एथर सरकार कहिसंती बढ़िला गाड़ीर सीमा राज्य सरकार बदलाइले नियम पुराना गाड़ी व्यवहार अवधि बढ़ाइले सरकार गाड़ी व्यवहार नियम रे बड़ परिवर्तन 15-20 वर्ष बढ़िला व्यवहार समय सीमा पूर्व 15 वर्षर गाड़ी व्यवहार उपर कटकणा लगाइथिला बीजेडी सरकार सरकार एबे निष्पत्ति को नेइचंती अनेक प्रकार लोक मानको आश्वस्ति करा पे 15 वर्षर पुराना गाड़ी भलो कंडीशन रे रहिथिले सेगुडी को चलाई हेबो तार फिटनेस तार सब किछि जांच हेबो जदि गाड़ी सठिक अछि ताहले लोक माने मध्य चलाई परिबे बोली एपटे मंत्री मध्य कहिसंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ନିଶା ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଲା ବୈଠକ। ବେଆଇନ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରାଚାଲାଣ ନିଶା ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶା ହେବ ନାହିଁ, ନିଶା ମୁକ୍ତ ହେବ। ବୈଠକରେ ଅବକାରୀ ପୁଲିସ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗଣଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପରିସରକୁ ନିଶା ମୁକ୍ତ ବା ଡ୍ରଗ୍ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ନୀତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇ ଚଢ଼ାଉ ତଦନ୍ତ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ସରକାର ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଦାଦନ ରୋକିବାକୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ପଠାଯିବ। ଏହି ଟିମ୍ ସେହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଦାଦନର କାରଣ ଖୋଜି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଏପଟେ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 800 ଇନପୁଟ ସବସିଡି ସହିତ ଦାଦନ କିଛି ପରିମାଣରେ କମିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ଚିହ୍ନଟ କରି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଦିବାସୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପାଇଲଟ ତାଲିମ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଏ ନେଇକି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାଡେଟ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବେସାମରିକ ବିମାନ ପରିବହନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଜି। ତେବେ ବି ମାନ ଅଧୀନରେ ଏଥର କ୍ୟାଡେଟ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଇଲଟ ସେବା ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ବି ମାଗଣାରେ। ଏନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବିରାଶୋଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିମାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆଧୁନିକ MRO ସୁବିଧା ମିଳିବ। 14 ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିମାନ ବନ୍ଦର 15ଟି ନୂଆ ସ୍ଥାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଏମିତି ପାଇଯିବେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ କିଣିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ ଆପରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ କିଣିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାପରେ ରେଲୱେ ଆପ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ କିଣିବାର ପାରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆପର ନାଁ ହେଲା ରେଲ ୱାନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ପଞ୍ଚାୟତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ଡିସେମ୍ବର 31, 2025 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ରହିଛି। ଜନଗଣନା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜିଲ୍ଲା, ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଏବଂ ତହସିଲ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁରେ ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏବଂ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଜନଗଣନାକୁ ସହଜ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। 2028 ସୁଦ୍ଧା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଏପଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ଖବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମିଳିବ। ଏ ନେଇକି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସତର୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଖୁଆପଦ ବୈତରଣୀ ସ୍ଥିର ଅଛି। ରାଜଘାଟ ମଥାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସାମାନ୍ୟ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଅଛି। ଯାଜପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 46ଟି ଗାଁ, 14ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପାଣିରେ ସାପ ଥିବା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମିଳିବ ବୋଲି ଏପଟେ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।